हेलो फ्रेंड्स ओडिशा शिक्षा दर्पण में आपन को पुणी थे स्वागत जनाऊँगी। चलतु डेट नक स्टार्ट करवा आज भिडियो मुझे इंपोर्टाट अपडेट नहीं आसी। आपण मैंने बहुत जन चिंता करती कि आम बैंक रे पैसा रखा ना पोस्ट ऑफिस रे पैसा रखा ना आम LIC करवा एमती बहुत प्रकार आपण मानकर सेविंग को लेकिन बहुत इश्यू थाए बहुत प्रॉब्लम थाए। आपण मैंने बेले बेले डिसीजन भी नहीं पारती ना तेणु आमको जहाँ भी जिते सेविंग करने सुजोग मिलूँ आम सेविंग को ठीक जगार करवा सठिक जगार करवा जेठी आपण मानकर टंका बुड़ीबार चांस नथिबो फुल ग्यारंटी सहित आपण मानको आपणकर टंका जहाँ भी रखिए तार प्रॉपर बेनिफिट मिल पारुथिबो आ आपण मानकर एई पॉलिसी जहाँ भी आपण माने करिवे ता आपण मानकर फ्यूचर को भी सिक्योर करुथिबो सेई भले एक स्कीम आज नै कि आछि आपण मानक पई सेटा होछि आपण मानकर पोस्ट ऑफिस स्कीम। पोस्ट ऑफिस रे आपण माने बहुत प्रकार स्कीम देखिया को पाइबे। आरडी करिवे फिक्स डिपॉजिट करिवे कि आपण माने किछि माने पॉलिसी वाला करेंगे जमी MIS स्कीम कि एमती बहुत सारा स्कीम किंतु आज जो स्कीम आपण मान को बतेबी से स्कीम आपण मान को पई माने कोनोसी भी प्रकार रो माने बेड इफेक्ट दबनी एकदम आपण मान को पई बहुत ही बढ़िया रहिबो आ यार इंटरेस्ट रेट एकदम हाई रहिबो आ आपण माने जेतेले टाइम बे टंका उठेई भी पारिबे। आ बहुत सारा पोस्ट ऑफिस रो एमती स्कीम रे आपण मानकर टर्म एंड कंडीशन थाए कि आपण माने मैच्योरिटी पूर्व जदी टंका उठाउछंती आपण को एते % टंका माने कटिଯିव कि सेमती किसी भी यहाँ आपण मैंने पाइबे ना सीटा आपण मानकर पोस्ट ऑफिस फिक्स डिपॉजिट स्कीम बाबद में आपण मान को इन डिटेल्स बतेबी आज। चलतु नक स्टार्ट करवा आज वीडियो को। देखो पोस्ट ऑफिस रे फिक्स डिपॉजिट स्कीम रे आमे 10,000 टंका रखिले केते मिलिबो 20,000 रखिले केते मिलिबो 50,000 टंका रखिले केते मिलिबो समस्तଙ୍କ पाखरे हाई अमाउंट न थाए तो आपण माने मिनिमम केते रखिले पाइबे ता मु आपण मान को कंप्लीटली बताउची। चलंतु देखिबा पोस्ट ऑफिस रो स्कीम आपण मान को पई बहुत ही बेनिफिट रहिबो काहे कि मु कहूची ना पोस्ट ऑफिस रे आपण माने पूर्वर गोटे महिला सम्मान स्कीम आस्तिला आ जेटा कि एबे आ नाही आपण मानकर 2025 सेटा बंद हो जाइए महिला मान पई सेटा बहुत ही दमदार थिला किंतु आज जो फिक्स डिपॉजिट स्कीम एठी कोनोसी जेंडर आपण मान को देखा जीवनी आपण मेल हेइथांतु फीमेल हेइथांतु आपण मान को इंटरेस्ट रेट सेम मिलिबो सेठी आपण मान को फीमेल मान को अधिक मिलुथिला फीमेल मान पई से स्कीम बेनिफिटेड थिला किंतु एटा सेमिति स्कीम नुहे। ए स्कीम रे आपण माने बोथ मेल एंड फीमेल इक्वल अमाउंट रो आपण माने जहाँ आपण मानकर इंटरेस्ट पाई परिबे। मु इन डिटेल्स बुझेबी आपण मानकू जदि आपण आगो को इन्वेस्ट करिया पई चाहउचंती तो मु मो मतरे कहिबे आपण माने पोस्ट ऑफिस रे फिक्स डिपॉजिट स्कीम रे ही इन्वेस्ट करंतु बहुत ही बेनिफिट पाइबे। डाक घर रो समय भित्तिक जमा योजना आपण मानकर पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट आपण मानकर पई निरापद एवं निश्चित लाभदायक होबो। कहीं लाभदायक हम ना पोस्ट ऑफिस रो स्कीम रे आपण माने योजना विषय माने भल से जानी परिबे। आपण 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 5 वर्ष पई आपण मानक टंका को सुरक्षित भाव में जमा करी रखी पारिबे। आ सुधर प्रति प्रत्येक 3 मास रे त्रैमासिक चक्रवृद्धि सुध आपण मानक पोस्टाल दउची जेटा कि माने आपण माने बैंक रे माने अन्य कोनोसी जगह रे एमिति बेनिफिट आपण माने पाई परिबे नाही। पोस्ट ऑफिस रो स्कीम आपण मानक पई 1 वर्ष जदि आपण टंका रखुचंती 6.9 बर्तमान आपण मानकर एप्रिल रु आपण मानकर 3 मास पर्यंत ए इंटरेस्ट रेट अच्छी क्वार्टरली आपण मानकर हिसाब करा जिवो 6.9% आपण माने पाइबे। 2 वर्ष जदि आपण रखुचंती आपण माने 7 पॉइंट इंटरेस्ट पाइबे आ 3 वर्ष जदि 3 इयर्स पई आपण रखुचंती 7.1% आपण माने इंटरेस्ट रेट पाइबे। 5 वर्ष रे आपण माने 7.5 इंटरेस्ट रेट पाइबे। पोस्टाल एमती सुंदर स्कीम बैंक रे आपण मानकर इंटरेस्ट रेट एति कि नाही आपण माने जानि थिबे। आ सबुठु बड़ कथा आपण मानकु क्वार्टरली आपण को अकाउंट को टंका डिपॉजिट हेइ जिवो। जदि 10,000 टंका जमा राशि आपण रखुचंती तो सुध आपण मानकु 1 वर्ष रे 708 टंका मिलिबो। मोट आपण को 10,708 मिलिबो। जो माने अल्प इन्वेस्ट करिया को चाहउचंती समस्तଙ୍କ पाखरे तो सब बेले हाई अमाउंट एवेलेबल न थाए। जदि आपण मानक पाखरे मिनिमम 10,000 टंका अछि तो मु कहिबे आपण माने पोस्ट ऑफिस रे ही इन्वेस्ट करंतु। 3 वर्ष पई रखिले आपण 2,336 टंका सुध पाइबे। मोट आपण 12,336 टंका आपण माने इंटरेस्ट पाइबे जदि आपण पोस्ट ऑफिस रे 10,000 टंका को 3 वर्ष पई इन्वेस्ट करूचंती। 5 वर्ष पई जदि आपण माने इन्वेस्ट करूचंती तो मोट आपण को 14,499 टंकार जमा राशि माने आपण मानकर समूल सुध मिलिबो जेटा कि आपण मानकर बैंक रे आपण मानकू एमिति एवेलेबल रहिबो नाही। बैंक रे कम रहिबो। बैंक रे आपण मानकर सेटा ही डिमेरिट्स कि आपण मानकू पोस्टल रे जहाँ सुध मिले बा जो इंटरेस्ट रेट रही थाए आपण बैंक रे सेटा पाइबे नाही। आ पोस्टाल्स आपणकर सबु बेले सुरक्षित एटा आपण माने निश्चय जानिथिबे। जदि आपण 20,000 टंका जमा रखुचंती तो आपण मानकू
1416 ଟଙ୍କା 1 ଇୟର୍ରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ମେଚ୍ୟୁରିଟି 2 ବର୍ଷରେ 3 ବର୍ଷରେ 5 ବର୍ଷରେ ଆପଣମାନେ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ ରଖିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଟର୍ମ ପାଇଁ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ସେତେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ। ମିନିମମ୍ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ 1 ଇୟର୍ ବି କରିପାରିବେ। ଆଗ ବର୍ଷକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ କରିପାରିବେ, କିଛି ବି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। 9,000 ଆଉ ଯଦି ଆପଣ 20,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବେ ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ 9,000 ଟଙ୍କା କେବଳ ସୁଧ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ମିଳିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଆପଣମାନଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏ ହିସାବରେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଯେ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ରଖିବେ ଆଉ କେତେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବେ, ଆଉ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଟାଇମ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପୋଷ୍ଟାଲ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସ୍କିମ୍ରେ ଲୋକେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମାରାଶି ରଖୁଛନ୍ତି। ନା 50,000 50,000ର ଅବଧି ଦେଖନ୍ତୁ। 50,000 ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 6.9 ହିସାବରେ 3,540 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ମାନେ 53,540 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 50,000 ଯଦି ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 7,445 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆଉ 50,000 ଯଦି ଆପଣ 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 11,680 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। 50,000 ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 22,495 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। এইଭଳି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବିଲକୁଲ ବି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ କିଛି ଟର୍ମ ପାଇଁ ସେଭିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ତାହା ବେନିଫିଟ୍, ଯଦି ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ ବି ଆପଣ ଅଧିକ ଆମାଉଣ୍ଟ ସେଭିଂ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ବେନିଫିଟ୍ ନେଇକି ହିଁ ଯିବେ। ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଥିଲା ପୋଷ୍ଟାଲ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ବହୁତ ସାରା ସ୍କିମ୍ ବି ଅଛି ପୋଷ୍ଟାଲରେ। ଯଦି ଆପଣ ସେସବୁ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ନେଇକି ଆସିବି ଯେଠି ଆପଣମାନେ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ବୁଝିପାରିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ଅଧିକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ କେତେ ରହିବ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରେଟ୍ କେତେ ରହିବ, ତା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବତେଇଦେବି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ସେଭିଂ କରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଡାଉଟ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହୁଛି ସେସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକ୍। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟାଲର 1,00,000 ଟଙ୍କାରେ ବି ଆପଣମାନେ 7,080 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। 3 ବର୍ଷରେ ଆପଣ 23,360 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବ। ୱାନ୍ସ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଷ୍ଟାଲ ଇଜ୍ ଫାର୍ ବେଟର୍ ଦେନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁ ପୋଷ୍ଟାଲ ବହୁତ ହି ବେଟର୍। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ନାହିଁ, ଖାତା କେମିତି ଖୋଲିବେ ସେ ରିଲେଟେଡ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ବତେଇବି ଆପଣ ଖାତା କେମିତି ଖୋଲିବେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ କେମିତି ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବତେଇବି ଯେ ସେଭିଙ୍ଗସ୍ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁଟା ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ରହିବ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଯିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସର୍କଲରେ ସେୟାର କରିବେ। ପୋଷ୍ଟାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଅପଡେଟ୍ ଯାହା ବି ଦରକାର ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରି ଚାଲିଥିବି। ତେଣୁ ପୋଷ୍ଟାଲରେ ଯଦି ଆପଣ 1,00,000 ଟଙ୍କା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ 44,990 ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟାଲର ସ୍କିମ୍ସ ବହୁତ ହି ବେନିଫିଟ୍ ୱାନ୍ସ ଆପଣ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଜମାରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଭବିଷ୍ୟତ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିୟମିତ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଡାକଘରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଟଙ୍କା ମିଳି ବି ପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।